काल एक ऑर्डर झाली हायकोर्टाची आणि ओल्ड गोवा जे बीजेपीच्या एका मनशाचे इलिगल स्ट्रक्चर असा युनेस्को हेरिटेज साइट एंड व्हेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द चर्च आणि इन कंप्लीट वायलेशन जे बांधला ताजे जी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ऑर्डर पास केली ती हायकोर्टान क्वाश केली ऑन द ग्राउंड्स that it violates principles of natural justice. Order अजून हातात येऊना पण बेसिक जिस्ट असा which shows similar issue चे टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाची ऑर्डर जी आशिल्ली ती अशीच अंडर चॅलेंज झाली आणि देर ऑल्सो प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टिस वर नॉट फॉलोड ह्या ग्राउंडाचेरूच त्याय ऑर्डरीक कॉस्ट जाल्या आणि ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण म्हणल्यार 2021 जेन्ना हांवें आमरण उपोषण केले 5 दिसांनी सरकाराक जाग घेवन त्या वेळार ही ऑर्डर टीसीपीची जाल्ली आनी ताचे मातशे पयलीं आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ही ऑर्डर पास केल्ली आनी ताच्या उपरांत हांवें उपोषण सोडल्या उपरांत जेन्ना ही एक्शन जाल्या उपरांत विलेज पंचायत ऑफ से ओल्ड गोवन बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर गोवा पंचायत राज एक्ट तांकां डेमोलिशन ऑर्डर इश्यू केली जी डेमोलिशन ऑर्डर आज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत 1 पणजे हांगा नॉर्थ गोवा पणजे हांगा पेंडिंग आसा अशें आसतना जेन्ना सरकाराच्यो ऑर्डरी सरकारी डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो ऑर्डरी आसा टीसीपी आसूं किंवा आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसूं ह्यो ऑर्डर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॅचरल जस्टिस कॉस्ट जाता हाजो अर्थ की ह्या डिपार्टमेंटांनी प्रोसिजर फॉलो करनासतना ह्यो ऑर्डर काडिल्ल्यो आसा हातल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की सरकार जरी चीफ मिनिस्टरान सांगिल्ले की ते कायद्या प्रमाणे हाजेर एक्शन घेतले की कायद्या प्रमाणे एक्शन घेवपाक ते शकलो ना किंवा तांणी तांकां डायरेक्शन दिला अशें आमकां आज वी हॅव रिझन्स टू बिलीव दिस नाउ व्हाय दिस रिझन्स टू बिलीव दिस म्हाका एक गोष्ट कळना की व्हाय दिस डिपार्टमेंट्स हॅव इश्यूड दीज ऑर्डर्स विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ and there can be only one reason आणि एकूच कारण आसूंक शकता की तांकां खबर आसा की ती ऑर्डर चॅलेंज जातली आणि चॅलेंज करपाचे इन्स्ट्रक्शन्स आसतले आणि सरकार खंय तरी नरम रावतलो आणि ह्यो ऑर्डरी कॉस्ट जातलो हाजो अर्थ सरकार इनडायरेक्टली बाय सबवर्टिंग ज्युडिशियल प्रोसेस त्या इलिगल स्ट्रक्चर तशेंच उरपाक जाय म्हणून खंय तरी मदत करता आणि हाजे बद्दल म्हाका कांयच डाऊट ना 2 ऑर्डर कॉस्ट जाल्या 2 डिपार्टमेंटाच्यो ऑर्डर कॉस्ट जाल्या म्हजी सरकाराकडे मागणी आसा पयली म्हणजे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत 1 2021च्यान 22 जाले आज 23 सुरू जाला जानेवारी सोंपलो पण इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशनाचेर वेगवेगळ्या टायमार ते डेट्स दित असतात अँड ऑन दिस स्टेजीस हांवें इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन ते फायल केला एक सिंपल गजाल आसा एक सुशिक्षित एडिशनल डायरेक्टर थंय बसयल्लो आसा he has a capacity to do it but why is he not doing is a question which I raised today before the government सरकारी डिपार्टमेंटा प्रोसिजर फॉलो करनासतना जे केल्ले आसा because it is cost on the grounds of non following of principles of natural justice there are ample opportunities sarkarak ample opportunities asa to direct its different wings including town and country planning department archaeological survey of india हांका परत प्रोसिजर फॉलो करून त्यो नोटीस तांकां काडूं येता तेन्ना म्हजी सरकाराकडे एक मागणी आसा चीफ मिनिस्टराक कडेन हांव मागता की he should direct the departments to take action as per law अजून काय उशीर जाल्लो ना हे जर सरकाराक दिसता की ही ऑर्डर चॅलेंज करपाक जाय जाल्यार सरकारान चॅलेंजय करपाक जाय तुमचे सिरियसनेस दाखोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा ना जाल्यार इट मेक्स मी फर्मली बिलीव की सरकार खंय तरी हे illegal structure which is in blatant violation of CRZ norms आणि blatant violation of archaeological survey norms and TCP norms हे तुम्ही प्रोटेक्ट करपाक सोदता एक 40-50 स्क्वेअर मिटराची जी झोपडी आशिल्ली ते आज येदे व्हडले स्ट्रक्चर थंय जावन पडला आणि हाका फक्त सरकार जबाबदार आसा सरकाराची नामुष्की जबाबदार आसा आणि सरकाराचे जे काम आसा ते सरकार करना म्हणून हे सगळे अशें घडत आसा आणि इतलो प्रोटेस्ट जावन इतले लोक सगळे एकवट जावनूय जर सरकाराक जाग येना जाल्यार म्हाका दिसता की हो सरकार निर्लज्ज सरकार आसा इट्स टाइम that government takes action.
एक्शन आणि जर गव्हर्नमेंट एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता परत आमकां एकदा आंदोलन सुरू करचें पडटलें. गरज पडली जाल्यार परत एकदा उपाशी रावचो पडटलो आणि ते सगळे जर करचे पडले जाल्यार आमी ते करपाक तयार आसा. If Panchayat can follow due process of law, what stops the government of Goa from following due process of law, and what stopped them from following due process of law has to be explained by the Chief Minister, the TCP Minister and others. त्यावेळेचे TCP मिनिस्टर आशिल्ले तांणी सगळ्यांक सांगिल्ले की हे जे स्ट्रक्चर आसा, ही जी परमिशन्स आसा, they have been obtained by fraud. They have been obtained by subverting law and it is absolute fraud on the law. अशें आसतना सरकारान एकूय क्रिमिनल केस खंयच्याच तांच्या गव्हर्नमेंट सर्वंटांचेर फायल करूना जाणी ते परमिशनां दिल्ली. तेन्ना परत एकदा हांवें एक लेटर केल्लें, नोटीसय काडिल्ली आनी एक कंप्लेंटूय केल्ली, डीजीपीकूय ताची कॉपी धाडिल्ली. तातूंत हांवें मागणी केल्ली की ह्या सगळ्या ऑफिसरांचेर तुमी एक क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करा, कारण इफ इट TCP minister who was a minister of the BJP then BJP government has come on record to say that it was obtained by playing fraud. And then if the criminality is there, it's a cognizable offense, जाल्यार ते तांचेर क्राइम रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले, ते जावना. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन परत एकदा की तांणी एज अ होम मिनिस्टर should direct the police officers to investigate and register an offense against all the erring TCP officers, as well as all the officers who are responsible, from the director of from the land survey department, mamlatdar involved astalo हातूंत भितर deputy collector involved astalo. This is a fraud, not just played on a religious churches around there which are there. This is a fraud played on UNESCO heritage site. This is a fraud played on Goa, Goans and their sentiments. गोंयचो साहेब आमकां सगळ्यांक तो गोंयचो साहेब लागता आणि आमी त्या पठारान जावं तो हिंदू मुस्लिम कोणी आसूं प्रत्येक गोंयकार त्या पठारान वता, कारण थंय आमचे जे दायज आसा ते प्रोटेक्ट करपाचो म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो आसा. सरकारान न्हिदेंतल्यान जागे जावपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान जशें अश्योरन्स दिला ते अश्योरन्स पाळपाक जाय. टेक एक्शन एज पर लॉ and direct also the director of panchayat to take action as fast as possible. हे जर घडल्या ना नेक्स्ट 2 महिन्या भितर जाल्यार I think we'll have to proceed and go and approach the High Court also for speedy disposal of the appeal which has been filed by them and which is pending and wherein we have asked us to be joined as parties. So इतले करून हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की if you don't take action within next 30 days as per law which you are entitled to do, we will take future course of action. आम्ही ते ठरयतले. मागता बाब तुझा कडेन की ताणी तुमकां उद्देश इलिगल बांगलो द ओल्ड गोवा बांगलो तो आमी सगळे जाणा, सगळे डिपार्टमेंटूय जाणा, त्या पंचायतूय जाणा हे इलिगल प्रोसेस केलो म्हणून, आनी इलिगल डेमॉलिश करपाक प्रोसेस स्टार्ट केलो, पंचायतांनी केला. आतां TCPन रेग्युलर प्रोसेस चालू आनी आमचो ASI तेंचोय प्रोसेस चालू. आतां ह्यो 2 केसीस स्पश्ट जाल्या त्यो TCPच्यो आनी हेजे सारकी गोमान येता की आमचो गव्हर्नमेंट सिरियस ना म्हणून. तेमी प्रोसेस फॉलो केलो ना. प्रोसेस सारको जाल्लो जाल्यार ह्यो भायर पडपा न्हू केसो. सो हांव मागता गव्हर्नमेंटा लागीं ह्यो केसो पत्त्यो घालच्यो आनी ह्यो इलिगल स्ट्रक्चर आसा डेमॉलिश जावपाक जाय. हो इश्यू आमी असेंब्लीकूय घेतला आनी फुडेंय आमी आमकां चीफ मिनिस्टरा बरें गव्हर्नरा बरें फक्त आमी एपय जातले कित्याक हो प्रोसेस सारको जावपाक जाय म्हणून आनी हे एक्शन जावपाक जाय. सो आमी एक डिस्कशनय केला बाब बेंझी आनी बाब क्रुजा कडेन की एज MLAs they will also write to the chief minister, TCP minister and governor of Goa to take action against this illegal structure by following due process of law. खंयच लूपहोल उरपा जायना कायदेशीर, जाका लागून और मुद्दाम दवरपाक जायना सरकार. हाका लागून म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकारान जागो जावपाचो वेळ आयिल्लो आसा, उठपाचो वेळ आयिल्लो आसा आनी सरकाराक जागोवन सांगपाचो वेळ आयिल्लो आसा की तुमी लोकांच्या सेंटिमेंट्सा कडेन खेळूं नाका, गोंयकारां कडेन खेळूं नाका. गोंयचे जे दायज आसा, गोंयचे जे रिलिजियस प्लेसीस आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाचो तुमी जो प्रयत्न करूंक जाय तो करना. So this is a final warning to the government of Goa and the chief minister and request him also to take action as per law. देव बरें. कितें प्रश्न आसा?
ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्डान युनेस्कोक पत्र बरयलें न्ही हय ते आतां समज ते डिमॉलिश केलें ना जाल्यार तो दर्जो वचपाक शकता न्ही वचूंक शकता कारण अशें आसा की परिस्थिती अशी आसा पयलीं म्हणजे ते स्ट्रक्चर थंय येवंकूच जायनाशिल्ले जशा तरेन ते स्ट्रक्चर ते आयिल्ले तेन्ना थंय तो फेरी रॅम्प आशिल्लो तो रिपेर करपाक म्हणून तांणी बंद केलो 3 म्हयन्यान आनी ते 3 म्हयन्याच्या काळान एका वाटेन फेरी बोटीचे रॅम्पाचें कन्स्ट्रक्शन सुरू आशिल्लें आनी एका वाटेन घराचें स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन सुरू आशिल्लें खंय तरी सरकार हाका आडावन ही एक्शन जी आसा पळय ती मुद्दम नलिफाय करपाक सोदता डायल्यूट करपाक सोदता अशें आमकां दिसूंक लागलां आणि वे थिंग्स आर एज अ लॉयर ऑल्सो आय विल टेल यू हे जे टीसीपी चे लोक आसा किंवा आर्किओलॉजिकल एएसआय चे जे लोक आसा तांकां खबर ना की कायदो कसो आनी कसो फॉलो करपाक जाय म्हाका हाजे बद्दल डावट आसा तांकां सगळें खबर आसता that they have to follow the principles of natural justice. If they have not followed, that means it is deliberate. And if it is not deliberate, then show seriousness by the government of Goa. Or else it is criminal, again another fraud which is being played. So I think it is time this fraud is unearthed. जो आमचो सरकार आसा जर तांच्या टीसीपी मिनिस्टरान सांगिल्ले की हांगा जे जाला हे फ्रॉड म्हणून जाल्यार क्रिमिनल केस अजून पर्यंत कित्याक रजिस्टर जावना हो एक मुख्य प्रश्न आसा आनी म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन बरे तरेन जावपाक जाय कारण ज्या तरेन तांणी जो कॅडेस्ट्रॉल प्लॅन जो आसा तो मॉडिफाय केलो 40 मिटराचे स्ट्रक्चर रिसर्वे करून व्हडलें कशें दाखयलें हातून डेप्युटी कलेक्टर जबाबदार आसलो ताचे बरोबर डायरेक्टरेट ऑफ सेटलमेंट एंड लँड रेकॉर्ड्स हाजेय लोक जबाबदार आसा हे सगळें क्रिमिनल जाता ज्या गट बुक यूज मॉडिफाय केल्लो आसतलो ह्यो सगळ्यो गजाली आसा ज्यो फ्रॉड्युलंटली तांणी एका तरेन ह्यो वाडयल्यात आनी मोठे सो गोंयचो दर्जो जो आशिल्लो प्रत्येक जो ब्युटिफूल प्लेस म्हणून जो दर्जो आशिल्लो तोय याद वता युनेस्कोचो दर्जो सोडूच तूं पण ज्या तरेन आज गोवा गव्हर्नमेंट डील करता प्रत्येक इशू कडेन म्हाका भंय दिसपाक लागला की गोंय एक राज्य जे सामके सुंदर सोबीत आशिल्ले तोय दर्जो प्रोबेबली आमी घालून बसतले अमित बाबू आता खंयच्या स्टेजीचेर आसा आज तुवें ऑर्डर वाचली ती मेळ्ळी तुका ऑर्डर अजून अपलोड जावना ऑर्डरीक आमी रावल्या पण जे बेसिक आयिल्ली जी ऑर्डर आमी कोर्टांत ते आयकल्ली तातूंत म्हणला की दिस वी आर क्वेश्चनिंग दिस ऑन द प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टीस हाजो अर्थ जो ड्यू प्रोसेस आसता तो प्रोसेस इज व्हेरी सिंपल एक शोकॉज नोटीस काडप आसता आनी तातूंत एक टायम दिवप आसता उत्तर दिवपाक हे सगळें जर करना आनी तुका जर डायरेक्ट ऑर्डर काडली जाल्यार दॅट मीन्स दॅट इज द प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टीस आर नॉट फॉलोड सो प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टीस म्हणल्यार तुजे म्हणणे आमी आयकुना आनी ते आयकनासतना आमी ही ऑर्डर पास केल्या अशें सरकाराक जर खबर ना हो प्रोसेस जाल्यार दोज ऑफिसर्स आर नॉट फिट टू बी सिटींग देर सो ह्या गजालीचेर जर कॉज जाला देन गव्हर्नमेंट इज ऑल द रायट्स टू इश्यू फ्रेश शोकॉज नोटीस एक फ्रेश शोकॉज नोटीस काडूं येता फ्रेश शोकॉज नोटिसान तांकां टायम दिवं येता आनी टायम दिल्या उपरांत आन्सर तांचे कितें आसा तातले प्रमाणे एक्शन घेवपाचें हे जर केले जाल्यार देन देर इज नो वे दॅट कॅन बी एस्केप टू दिस फॅक्ट रिमेन्स इज स्ट्रक्चर इज इलिगल फॅक्ट रिमेन्स जवळ 40-50 मिटराची ते झोपडी आशिल्ली ती आज व्हडली जाल्या आनी हे सगळें म्हाका दिसता पेपराचेर आसा हे सगळें आज डिपार्टमेंटाच्या फायलीन आसतले हातूंत भितर रॉकेट सायन्स काय ना कितें एनालिसीस करपाची गरज ना यू जस्ट हॅव टू सी डॉक्युमेंट इतले जर सरकार करपाक शकना जाल्यार म्हाका दिसता सरकार खंय तरी हे प्रोटेक्ट करपाक सोदता देर इज नो डाउट अबाउट इट टीसीपी आनी पंचायतीन तांकां लायसन्स दिली तरी वर्क केले टीसीपी लायसन्स एकूय लायसन्स ना एकाय डिपार्टमेंटाचे व्हॅलिड लायसन्स ना अशें आसतनाय आज डायरेक्टर ऑफ पंचायत चड दखल करता हे घेवपाक मुद्दाम डेटी दिल्ल्यो वता त्या दिसा when this matter has to be expedited डायरेक्टराक खंय तरी सेक्रेटरेटान नाल्यार असेंब्लीन आपॉयंट केलो आनी खंय गेल्लो म्हणून अशें जाल्लें आसता हे कित्याक घडटा म्हाका दिसता हे घडटा कारण एकूच आसा सरकार खंय तरी हे डिले करून प्रोटेक्ट करपाक सोदता आनी डायल्यूट करपाक सोदता आमी हे डायल्यूट जावपाक दिवचे ना गोंयकार हांव आनी आमचे सगळे लोक जे आसा जो पर्यंत हे स्ट्रक्चर मोडना तो पर्यंत आमी ओगी बसपाचे ना within the action within if 30 days government not taken if government not took action will Amit Palekar will sit on the fasting we will decide that if required of course I will sit on fasting झाली म्हणून हांगा पाविल्ले पण आमी सांगून आशिल्ले घाई गडबडीन त्या वेळार आमकां एक अश्योरन्स दिले की ह्यो 2 ऑर्डरी टीसीपी ज्यो आसा दिल्ल्यो आसा त्यो टीसीपीन रिवोक केल्या म्हणून डायरेक्टर पंचायतींनी सांगले की आमी लायसन्स रिवोक केला वी विल फॉलो ड्यू प्रोसेस ज्या वेळार आमची भेट जाल्ली पंचायती कडेन जेन्ना हांव फास्टिंगाच्या नोटीला जेन्ना आमी पंचायतीन मेळ्ळो तांकां हांवें एकूच रिक्वेस्ट केली की तुमी प्रोसेस फॉलो करा आनी तांणी तो सिस्टमॅटिकली त्या वेळाचे सेक्रेटरी सरपंच जे आशिल्ले तांणी तो सिस्टमॅटिकली प्रोसेस फॉलो केलो एज पर पंचायत राज एक्ट आनी ताका लागून त्या ऑर्डरीक एज पर लॉ इट हॅज गॉन
Whereas गव्हर्नमेंटाच्या अंडर जे कंट्रोलान जे डिपार्टमेंट आसा टीसीपी किंवा एसआय किंवा अदर डिपार्टमेंट तांणी हो प्रोसेस कित्याक फॉलो करना. दॅट मीन्स वी हॅव टू डाउट क्रेडिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट and that is what is hurting. And if you require, if you have to start this fast again, we will do it. Why not? Because we started it, we got this problem sorted to this level. Now it is again going back to a different problem. So I think it's time we all take this seriously. आणि आम्ही जे त्या वेळार केल्ले ते खंयच वेस्ट जावपा जायना हाची म्हाकाय जबाबदारी आसा. सर तुमकां दिसता एक्शन ऑफ लॉ फॉलो जायना स्ट्रिक्टली? 100%. सरकारांचे जे ऑफिसर्स आसा ते डम न्ही, कायदो खबर आसा तांकां न्ही. डम आसा जाल्यार काड तांकां. डम ना जाल्यार त्या पोझिशनाचेर आसा, देन यू हॅव टू टेक एक्शन एज पर लॉ. वाय आर यू नॉट टेकिंग एक्शन एज पर लॉ? बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टिस खंयचोय जो सरकारी अधिकारी आसता ताका हे शिकयता की खंयच्याय टायमा प्रमाणे जर तुका शोकॉज नोटीस काडपाची आसा जाल्यार तो टायम दिवपाचो आसता. ही शोकॉज नोटीस आनी मागीर पर्टिक्युलर ऑर्डर दॅट फॉलोज आफ्टर हियरिंग द पार्टीज. हे जर घडलें ना आनी हे जर केलें ना, दॅट मीन्स इट इज डेलिबरेटली डन. Hurriedly done or deliberately done, both ways you are faulted. And if you are faulted knowing the law, then obviously there is something that does not meet the eye. And what does not meet the eye is the support from the back door of the government to this. Now let's आजपर्यंत चीफ मिनिस्टर ओगे कित्याक 1.5 वर्स जायतले हे सगळ्या गजाली, पण अजून काय घडलें ना. So I have strong belief that the government of Goa is protecting this illegal structure. It's time government of Goa takes action.